तो सांग मैंने किसी आम गाँ ही परिका कहीं भाई आम हूँ गाँ पिला कहीं चलु आपन को देखने आम गाँ एमती किसी लोकेशन कहते आम गाँ पिला भल ड्राइवर कम बयस पूरा ड्राइवर ही पलटि जा ट्रेनिंग नौ आम गाँव कहीं गोटे एडी बकट नागर छुआ सी नवम पढ़ी सी भी ड्राइविंग शिखला निज गाड़ी किए कहते तू चल पारू मु गोटे साइंस स्टूडेंट मु गाड़ी चलेबी हां किसी कौन एक्सपेरिमेंट कौन करछ कौन मत एक्सपेरिमेंट ए जो हाउ टू बी क्रिएट योर ओन लैंग्वेज माने निज लैंग्वेज ना ना ओहो मु 10th फेल गाड़ी चलती गाड़ी भी इंसान है वो लोकेशन पूरा खपा खप लोकेशन कौन धर के बोलची वे कौन धर बोलची मत टे देखन कौन ए हे तो भाई माने मो मामू वीडियो करछन वीडियो टिके लाइक और शेयर एंड सब्सक्राइब कर खुश तांगना आमे एबे भारी पइलनु बुलिया सीन है बुलिया पई काहे ना आमे गोटे नुवा जगह को जाउछु गाड़ी रे उठी परथिबे चलन आमे जगह जाई छला पर आमे पहुंचबे आमे रही कहीं आम टिके एक करने गाड़ी रखिलु देखते किसी एमती भी आम लोकेशन टा देखते जंगल एरिया देखिपे कहीं मो भंजा सेपटर भी सीधा ब्लॉग बनाऊँ मु एपटे देखिपे बहुत खुशी सेपटे पर्सनाल काम मो भंजा तार ब्लॉग बनौची कहीं ता चैनल टी सपोर्ट करंतु कहीं तार पुराना चैनल टा डिलीट हो जाइए आ टिके अधिक ताको शेयर करंतु लोक माने भी सीधे आसुने जंगल रास्ता बाट देगी कहीं एटा हूँ तांकर शॉर्टकट रास्ता देखि पार्थिबे बहुत चलते आपन लोकेशन पाखु गला परे मु आपन को देखे देबी आउ किछि किछि एमिति का लोकेशन है हम पटरे हम पळे आसन लोकेशन ऊपर देखि पाथे हमर एपट के किछि एमिति का लोकेशन एपट पछड़ा रास्ता अछि जे काना हमु टी ओलेवा को पड़ला आना टिके देखि पाथे हम एबे गोटे गां रे आसी पहुंची गलुनु देखि पाथे एमिति किछि जंगल रा ये एमिति काना गोटे गाडे चार जण पूरा स्लीप करे बोली हम सेजा ओले पाइलु देखि पाथे ए बडा लोकेशन किछि भाई पूरा खतरा अछि ना घर करियो जदी एई बडा जगह रे ही बन जंगल घर करे पूरा लोकेशन पूरा खतरा पूरा टोटली देखते एमती किसी लोकेशन अच्छे एपटिका साइड रे देखते एपटिका घर कहीं देखु बहुत नेचर पूरा यही हूँ पूरा खाली नेचर पूरा पूरा नेचर पूरा कंटा पके भाई गणेश पूजा छुट्टी बोली छुआ छुआ कंटा पके पके जाउछंदी देखुछ ना मोहन सरकार ऊपर
ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଠି ଆଦିବାସୀଙ୍କର ଦେଖିପାରୁଛେ ତାଙ୍କର ସ୍କୁଲଟା ତାଙ୍କର ଏଇଠି ପର୍ବ ହୁଏ। ପର୍ବ ହେଲେ ଏଇଠି ତାଙ୍କର ବହୁତ ସବୁ ଯେତିକି ତାଙ୍କ ଗାଁ ଲୋକମାନେ ଏଠି ଆସିକି ନାଚନୁଚି କରନ୍ତି ତାଙ୍କ ପର୍ବ ଟାଇମରେ। ଆଗକୁ କିଛି ଲୋକେସନ ଏମିତି ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ। ଏମିତିକା ଲୋକେସନ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ମତେ ବଢିଆ ଲାଗୁଛି। ଏଇଭଳିଆ ଜାଗାରେ ଆମେ ଲୋକେସନ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଗଲୁଣୁ। କାହିଁକିନା ବହୁତ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ବ୍ଲଗ ମାନେ ବହୁତ ଟିକେ ଲଙ୍ଗ ହେଇପାରେ, କାହିଁକିନା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏପଟେ ଗାଁ ଏମିତିକା। କାହିଁକିନା ଆମେ ଏଇଠି ଟିକେ ଶୋଷ ଲାଗିଲା ବୋଲି ଆମେ ଟିକେ ପାଣି ପିଇଲୁ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏମିତିକା ଗୋଟେ ଗାଁ ଲୋକ। ଆମେ ପାଣି ପିଇବା ପାଇଁ ଆମେ ଏଇଠି ଆସି ରହିଲୁ, ଟିକେ ରଖିଲୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ କିଛି ଦେଖୁ। ରାତିରେ ଲୋକେସନ ଟିକେ ମଜା ନିଅନ୍ତୁ, ଟିକେ ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ, ମାଇଣ୍ଡ ଟିକେ ଫ୍ରେଶ କରନ୍ତୁ। ଜାଗାକୁ ଆମେ ଯାଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଇ ବ୍ଲଗ ଟି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣେଇବେ। ଆଉ ବ୍ଲଗ ଟି ଆଉ ଏତେ ଲମ୍ବା କରିପାରିବିନି, କାହିଁକିନା ଲଙ୍ଗ ହେଇଗଲା ଇରିଟେଟ ହେଇଯିବେ ଅଡିଏନ୍ସ ମାନେ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଉ ଲମ୍ବା କରିପାରୁନି। ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ ଟା ନିହାତି କରିବେ ସାଙ୍ଗମାନେ, କାହିଁକିନା ଆପଣମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରୁନାହାନ୍ତି। କାହିଁକିନା ଏବେ ଆସିଥିଲା ସବସ୍କ୍ରାଇବ, ଯଦି ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ଏବେ ଆସିଥିଲା ନା ଏବେ କଣ ଆଗେ ଆସିଥିଲା ରେଡ କଲର, ଏବେ ହଉଛି ବ୍ଲାକ୍ କଲର ଆସିବ। ସେ ବ୍ଲାକ୍ କଲର ଟା ଆପଣ ଦବନ୍ତୁ, ତାପରେ ନୋଟିଫିକେସନ ଅନ୍ କରନ୍ତୁ, କାହିଁକିନା ଯେବେ ମୁଁ ଅପଲୋଡ କରିବି ଭିଡିଓ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ सबसे पहले आप पहुंचिବ। ଜାଣିପାରୁଥିବେ। ଏବେ ରହୁଛି।